शिवानी चैनल के अपन स्वागत और खुला हृदय करत करत आम चैनल न्यूज कला साहित्य संस्कृति गोटे गुला ना इथुन रोलर फटिंग न्यूज पाइबे। बरगढ़ में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद तरफु जिलार भिन्न भिन्न थाना थिबा अवैध घुष बैठ मानकु निकराबार लगे गोटे लोकजाता सभा होता। इ बाबद किए काण कहे ताकू सीधा सलख सुनमार जन्मा आसुन बरगढ़ सुजित बेहरा रिपोर्ट पीएनसी। खाली गोटे जितने जात्रा निघाला आसून कळे जमा आम्हाला आपण खाली जमा एक जगह उपस्थित है आम्ही किंतु आम्ही आम्ही आम्हाला अधिकारी माने कहूँ सुंदर कि हिंदू आम बैंक थी गोटे जगह इन गोटे इन थी आम टेगी बोला एंता मनोवृत्ति आम नहीं होती। संगठन हमको सुदृढ़ करवा पड़ो इसको मजबूत करवा पड़ो। जब तक आम मजबूत नहीं हो मतलब सोर पूरी एस्ट्रोनॉमिक वर्ष पूर्व होता है आपण म्हणजे जे संबलपुर पासून पुढच्या कडा आहे असोकाटाकी एरियाले सब एरिया मुस्लिम एरिया ते मला असोकाटाकी बाहेर काना स्थिती जुनी आहे सेडा वर मुस्लिम मेरा टॉपिक है और हे एरिया जेतो चप्रा मुस्लिम है भूतिया बड़ा काना सेडा यदि ते पहला बहुत आपण म्हणजे पहला टिकट मैंने बहुत ब्लैक है पहला तुम्हारा फिल्म डाउन है तो सेनो ब्लैक में मुसलमान कर टिकट भी समझ आने और है ना यदि किसी झगड़ा ही हुआ देखबे कि पूरे हिंदू डे पूरे भारतीय डे हिंदू डे ना ताकि समझे पूरा पीढ़ी में समझ एकजुट ही हमें ना भगवान से माने पूरे तार पार्षद झगड़ा है लेकिन सेवन हो जाए पूरे हिंदू की भारत माता की আজি প্রকৃতরে লোককুর মনে যে জিনিসটা আছে লোককুর একটা ভয়র বাতাবরণ সৃষ্টি করেছে ইহাতে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ বজরঙ্গ দল সে জিনিসটা আজ উপস্থাপন করছে অপরাধ भारत বর্তমানে जय श्री राम मुई संजीव कुमार मेहर बरगढ़ जिला बजरंग दल जिला संयोजक। आपण मैंने जानी थे समस्ते जे विगत 6-7 वर्ष है बरगढ़ सहर रे जेन रोहिंग्या बांग्लादेशी अनुप्रवेशकारी आसिक जेन तांडव करूचन पहला कथा तो आमर इनर जेन भाई माने लोकल श्रमिक माने अच्छन सेटा कारपेंटर होन छोट मिस्त्री होन राजमिस्त्री होन से ताकर काम रे बहुत बाधा सृष्टि होचे कारण से माने बाहरु आसिकरी माने कम रेट रे नौचन बोलुचन बारंबार आमको अभियोग करिसन सेटा तो गोटे पार्ट है। 2 नंबर कथा हैला जे इमाने आसिकरी बरगढ़ रे आपण माने जानथिबे विगत 6-7 वर्ष भितरे जेन प्रकार रो क्राइम बढ़ीचे निशार लगी आ से माने जेन प्रकार रो निशा कारबार करछन दिन बेली ताकर काम धाम करूछन आ राति रे चोरी डकैती हत्या धर्षण अनेक जिनिस आपण माने देखी दिबे से सबू के दृष्टि रे रखिक आमे बारंबार प्रशासन के विगत 6-7 वर्ष हैला आमे प्रशासन के कही आसीचु किंतु प्रशासन आमर कथा के खातिर न करू थई आमे बाध्य होई करी आज ई बैठकटा डाकीचु आउ ये आज बैठक रे बहुत टे संगठन आसिकरी समर्थन करिचन जे आमे आसंता 15 तारिख बरगढ़ जिला संपूर्ण भाव में बरगढ़ जिला बंद करवार डाकरा देइछु कारण बरगढ़ शहर रोहिंग्या बांग्लादेशी अनुप्रवेशकारी जेन संख्या बढ़ी बढ़ी चलीचे से शासन प्रशासन चुप रहीचन। आउ 2 नंबर कथा है बरगढ़ रे जेन प्रकार निशार सेवन करूछन बिक्री चलीचे जेन प्रकार निशा करी लोग दुर्घटनार शिकार होउछन से तो दुर्घटना होउछन संगे आउ लोगों को हैरान करूछन दुर्घटनार माने शिकार बनाऊछन भी तो से लगी आम प्रयास करूँ जे आम 15 तारिख दिन बरगढ़ जिला बंद करूँ आउ जदि बरगढ़ रु आमर ये रोहिंग्या बांग्लादेशी माने जदि बाहर नहीं होउछन तो आम आगामी दिन रे ओडिशा बंद करवार लगी भी पचके नहीं घुचु चाहे से लगी जहाँ भी दरकार पड़ू आमी ये आमर जिला प्रशासन के टिके कहमी कि माने टिके ध्यान देवार कथा जे बारंबार गोटे माने समाज के कि जेन बाहरिया लोग आसीचन ताहाकू एतकी गुरुत्व देवार कारण काଣା होइजे आपण माने जानी थिबे आमे गला जून मासे गोटे बाहरी दिलो अभियान रे बांग्लादेशी हटाओ अभियान प्रतिदिन आम संध्या 6 बजे राति 11 बजे तक भी आम
খুঁজি খুঁজি বাংলাদেশী মানুষ বাহার করেইছু সেই সময় আপন মানুষ খবর থিবা যে বরগড় আমার পাখে গোটে গাঁটে অছে সে গাঁরে যেতবে আমি গোটে বাংলাদেশীকে দেখবার লাগি পাইলু আমি তার আইডি কার্ড মাগলু সে না দেলা আমি পুলিশকে খবর কলু পুলিশ নিজে যাইকি যেতবে আইডি কার্ড মাগিছন তার মোবাইলরু কিছু ঝিও আউ কিছু মহিলা মানকর অশ্লীল ভিডিও বি থিলা তারপরে আমি চেক কলা ভিতরে তার পাখে দুইটা পেনড্রাইভ বাহলা সেটা বি আমি পুলিশকে দেলু কিন্তু পুলিশ কেস করবা তো দূরর কথা উল্টিয়া মানে আমকু ধমকা ধমকি আমার পিলামানকু কলা তারপরে তার আরো দিনর কথা আপন মানে মানে আশ্চর্য হয়ে যাবে যে বরগড়র জনে ওকিল অছন মানে কহলা বেলকু বি আমকু শরম লাগুছে সে ওকিল মতে ফোন করি কহুছন যে সেটা মোর ক্লায়েন্ট আর তুমি কেন সাহসরে যাইকি মানে তাকে তুমি হইরান করুছ বলিকি কହୁছন এতকি দূর তক বি আমার লোক মানে যদি সেন্তা লোকর সাথ দেবে বেলে আজ বরগড়র অবস্থা কাଣା হেবা দুই পয়সার লাগি যদি আপন মানে যদি নিজর মাতৃভূমিকে যদি বিকি দৌছন আমি কাଣା বরগড়ে খালি কমামা খেমা রহমা ইটা হি আমার কামে বরগড়ে আমার কর্তব্য কিছু নাই নকে আমি যেন মাটিরে জন্ম নেইছু আমার কর্তব্য সে মাটি লাগি আমি কিছু কর্মা আচ্ছা ঠিক আছে কিছু করি নাই বি পারলে আপন মানে কমসে কম যেন মানে করুন তাহাকু সপোর্ট করুন তাহাকু এনকরেজ করুন যদি সেটা বি করি না পারুছন বলে আপন মানে চুপ রহুন আমকু আমার কাম করি দউন আর আমার কামরে যদি যেন মানে বাধা সৃষ্টি করবে আমি তাহাকু বিলকুল ছাড়ু নে তাহাকে পুরা উচিত জবাব দিয়া যাবা এটা বহিরং দল আজ্ঞা বরগড় 15 তারিখে সম্পূর্ণ বন্ধ হবা খালি মেডিকাল কেস ছাড়িকি বাকি চক খ সবু যাহা বলছন সবু বন্ধ রহবা স্কুল কলেজ প্রাইভেট দোকান বজার সবু বন্ধ রহবা 12 ঘন্টা 6 রু 6 আউ আমি আশা করছু সবে বরগড়বাসী সমস্তে সহযোগ করবে এই বন্ধ ডাকরাকে আউ বরগড়কে গোটে সুরক্ষিত আউ শান্তির জায়গা বনাবার লাগি আমকু সহযোগ করুন ধন্যবাদ ସମଲାଇ ତୋର ପୁଅ ପରଜାମାନଙ୍କୁ ରଖିଥିବୁ ତ ସମଲାଇ ମା ମାଟିକେ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଦଲାଲ ଟାଉଟରକେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଦଉଥିବୁ ତେ ହମଲାଇ ଜହାର ମା ସମଲାଇ